Praise the Lord. प्रभु को महानाम धन्यवाद हो कि प्रभु महान परमेश्वर आज मते सुजोग देले आपण मानक मध्य गोटे प्रसंग नहीं आसवा निमंते एणु मो प्रभु को धन्यवाद दूची। मोर प्रिय लोक माने परमेश्वर आम मान को अनुग्रह करती से आम को दया करती से आम को अवकाश देइछन्ते एणु मो प्रभु को विशेष कर धन्यवाद दूची। मोर प्रिय लोक माने आज मु आपण मान को मध्य गोटे प्रसंग नहीं आसी जहाँकि आज आम किसी विषय शिखिबा ए प्रसंग द्वारा कि वास्तव में प्रकृत सेवा कार्य कौन अटे। मोर प्रिय लोक माने प्रकृत सेवा कार्य कौन अटे। आज आम अनेक सेवा कार्य करुछु किंतु आम यह मन रखा उचित आम मान जीवन यह सुनिश्चित होगा दरकार कि मु जो सेवा कार्य करुछि ताहा कौन वास्तव में सेवा कार्य करे, ताहा कौन वास्तव में सत्यर सेवा कार्य करुछि कि बाइबल प्रकाश करे। मोर प्रिय लोक माने जदि आपण देखिबे प्रथम कोरिन्थियो 12 अध्याय 5 पदरे प्रकार भाव लिखा जाए सेवा विभिन्न प्रकार, सेवा विभिन्न प्रकार अनेक सेवा कार्य अछि, अनेक सेवा कार्य करूछु आमे माने। किंतु मोर प्रिय लोक माने मु कहबा पाई चाहे अनेक सेवा कार्य अछि किंतु प्रकृत सेवा कार्य कोन अटे। आज अनेक लोक भावंती प्रचार करबा ही वास्तव सेवा कार्य, आज अनेक लोक भावंती दान देवा ही प्रकृत सेवा कार्य, आज अनेक लोक भावंती खाली गीत गाइबा ही सेवा कार्य। किंतु मैं आपण समस्त को कहबा पाई चाहे सेवा अनेक अछि, बाइबल कहूछि विभिन्न प्रकार अछि किंतु आपण मान को मध्य रे आज गोटे प्रसंग रे मैं आपण मन कहबा पाई चाहे प्रकृत सेवा कार्य कोन अटे। प्रभु मान को अनुग्रह करंतु मोर प्रिय लोक माने जेपरि माने एई वास्तवता को जानिबा, जेपरि हम सत्यर सेवा कार्य को चिन्हिबा, जेपरि हम सत्यर सेवा कार्य को प्रकृत भाव रे सुनिश्चित हेबा दरकार मु वास्तव रे सेवा कार्य करूछि। बाइबल कहूछि सेवा विभिन्न प्रकार। जदि आप देखिए मोर प्रिय लोक माने लिखा जाए जो अनेक लोक माने वाक्यर सेवा कार्य से माने करूछंती। आज अनेक लोक माने बाइबल प्रकाश करे वाक्यर सेवा कार्य मु कहबा पाई चाहूची वाक्यर सेवा कार्य प्रकृत सेवा कार्य नुहे। ता गोटे परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट आज्ञा दैछंती। से आज्ञा देला आपण शिष्य मान को तुमे जाओ तुमे प्रचार करो, ता गोटे आज्ञा अटे मोर प्रिय लोक माने, ता गोटे आज्ञा अटे। आज अनेक लोक ए वाक्यर प्रचार को नहीं से माने कहउछन्ते कि वास्तव सेवा कार्य एहा बोली। किंतु मैं कहबा पाई चाहे वाक्य प्रचार वाक्यर सेवा कार्य परमेश्वर हमको देइछन्ते आज्ञा, ता गोटे आज्ञा अटे। स्थाने स्थाने पहुंचाइबा ता गोटे कमांडमेंट अटे जेपरि वाक्य सुनी लोक माने प्रस्तुत हेबे किंतु ता प्रकृत रे वास्तव सेवा कार्य नुहे। मैं कहबा पाई चाहूची मोर प्रिय लोक माने एणुकरी आज विभिन्न सेवा कार्य मध्य आज केउटा वास्तव सेवा कार्य अटे ता हमको जानिबाकु पड़िबो। आज अनेक लोक माने वाक्यर सेवा कार्य तो करूछंती, वाक्यर प्रचार तो से माने करूछंती किंतु सेमानक जीवन रे आज वास्तवतार लक्षण गुडी को देखा जाउ नाही कि से माने वास्तव रे केमिति सेवा कार्य करूछंती। मु कहबा पाई चाहे मोर प्रिय लोक माने प्रभु कहले तुमे जाओ सब जातिर लोकों को निकट रे वाक्य प्रचार करो, एहा गोटे आज्ञा अटे किंतु ता प्रकृत सेवा कार्य नुहे। जड़े विश्वासी मते वाक्य प्रचार करि पारिबो, केवल पालक ही नुहे, केवल भाववादी ही नुहे, केवल अपोस्तल ही नुहे, केवल सुसमाचार प्रचारक ही नुहे। मोर प्रिय लोक माने या प्रत्येक लोक करि पारिबे जाहाको प्रभु ज्ञान दैछन्ती, जाहाको प्रभु मनोनीत करिसन्ती, जाहाको प्रभु आह्वान करिसन्ती से जे कोनोसी लोक होना काहे कि से प्रचार करि पारिबो। काहे कि प्रभु काहाको ए प्रकार कहि नांती तुमे विश्वासी तुमे वाक्य प्रचार करिवो नाही बोली। मोर प्रिय लोक माने ता प्रकृत सेवा कार्य नुहे, ता प्रकृत वास्तव रे सेवा कार्य ता नुहे। प्रभु मान को अनुग्रह करंतु बुझिबा निमंते। मोर प्रिय लोक माने आज वाक्य प्रचार करूछु सत्य कथा, आमे वाक्य प्रचार को आमे सत्यतार सेवा कार्य बोली भाबुछु किंतु आपण एवं मु जो वाक्य प्रचार करूछु वास्तव रे आज काहाको प्रचार करूछु, वास्तव रे आमे काहाको आज प्रचार करूछु। मोर प्रिय लोक माने कलसीय मंडली को पाउल गोटे कथा प्रकाश कले आमे माने ताहाको प्रचार करूछु। आज आपण जो प्रकृत सेवा कार्य बोली कहउछन्ती, आज मु जो प्रकृत सेवा कार्य बोली कहउछि, आज हमर सही सेवा कार्य कोन यीशु ख्रीष्ट प्रकाशित होउछन्ती। आज सही सेवा कार्य कोन यीशु नाम प्रकाशित करूछु। आज तो आमे अनेक लोक आमे चिंता करूछु। मोर प्रिय लोक माने मु सेवा कार्य करूछि, वाक्य प्रचार करूछि किंतु पाउल कहउछन्ती कलस 1:28 पदरे ताहांको आमे माने प्रचार करूछु। आज आपण जो प्रचार करूछन्ती आज काहाको प्रचार करूछन्ती ता वास्तव सेवा कार्य नुहे। जदि आपणक प्रचार यीशु ख्रीष्ट प्रकाशित होनांती ता प्रकृत सेवा कार्य नुहे। प्रभु को नाम गौरव हो। मोर प्रिय लोक माने आज आपण काहाको प्रचार करूछन्ती
प्रभु को धन्यवाद दूची प्रभु आमको बुझा साहाय्य करंतु प्रभु को धन्यवाद दूची मोर प्रिय लोक माने ईश्वर लोक माने प्रकृत सेवा कार्य को बुझंतु प्रकृत सेवा कार्य को जानतु मोर प्रिय लोक माने सेवा विभिन्न प्रकार अछि सेवा विभिन्न प्रकार अछि किंतु मोर प्रिय लोक माने वास्तव सेवा कार्य हम केमिति करूछु वास्तव सेवा कार्य आपन को पाए कोन अटे वास्तव सेवा कार्य आपन करूछन बेले केमिति जानिबे मोर प्रिय लोक माने मा आपन मान को मधुरता प्रकाश करबा पाए चाहे यदि आप देखिए मोर प्रिय लोक माने अनेक लोक आज वाक्य प्रचार करछन्ती किंतु सेमान जीवन में दयार विषय ना दयार हृदय ना जने व्यक्ति जेतेबेले जेरूसालेम रे जीरो को जाउथिले जेरूसालेम रे जाऊ जाऊ से कोन हला बाटरे डोकाइत मानको हाबुळे रे पडिला आ जेतेबेले से डोकाइत माने ताको मारिले दर अवस्था छाड़ी देले मोर प्रिय लोक माने से बाटे दे जने जाजक गला देखंतु जने जाजक जाउछि जने लेविय लोक जाउछि सेमाने प्रचार करुछन्ति सेमान जने जाजक अटंती सेमाने सेवा करबा लोक माने अटंती किंतु दया टिके करूनांती आज्ञा एरा के प्रकार सेवा कार्य अटे एरा के प्रकार सेवा कार्य जदि तुमर लोक जदि पीड़ित अछि तुमर लोक बाटरे असुस्थ होई पड़िछि तुमे जने पालक तुमे जने जाजक तुमे बाट दे जाउछ जदि हेल्प करि पारनो बोले एहा कि प्रकार वास्तव सेवा कार्य अटे एहा को हमें कोन कहि पारेबा कि वास्तव रे सेवा कार्य बोली एहा कोन प्रभु को दृष्टि रे उत्तमतार सेवा कार्य देखा जिवो मु कहबा चाहूँ मोर प्रिय लोक माने ता वास्तव सेवा कार्य नुहे आमे भावुछु कि मो जने जाजक मो असुस्थ लोक छुई पारिबे नै मो जने जाजक असुस्थ लोक मान सहित बसी पारिबे नै मो जने पालक मो जने प्रचारक मो पापी मानुष सहित बसी पारिबे नै यीशु को देखंतु आज्ञा यीशु पापी मानुष सहित बसुथिले पापी मानुष सहित खाउथिले मोर प्रिय लोक माने ता वास्तव सेवा कार्य यीशु को सेवा कार्य को देखंतु आज आपण एवं मु जो आमे निजु भावुछु मो प्रकृत सेवा कार्य करूछु बोली यदि आपण अन्य पाखर बसुनांती अन्य को दया करूनांती के प्रकार सेवा कार्य करूछंती प्रभु को नाम धन्यवाद बुझिबा पाए प्रभु हमको साहाय्य करंतु मोर प्रिय लोक माने आमे केबिति आज सेवा कार्य करूछु तेनु आपण मान को मध्य आज प्रसंग म रखिबा पाए चाहे कि प्रकृत सेवा कार्य कोन अटे कोन प्रकृत सेवा कार्य अटे मोर प्रिय लोक माने बाकीर सेवा कार्य प्रकृत सेवा कार्य नुहे ताहा मानकर प्रभु यीशु देथिबा गुटे आज्ञा अटे ता आज्ञा अटे मोर प्रिय लोक माने जेपरि पाउल कहउछन से मते विश्वस्त ज्ञान करी सेवक पद रे नियुक्त करिसंती मोर प्रिय लोक माने किंतु ता वास्तव रे सेवा कार्य प्रकृतता नुहे बाइबल प्रकाश करे मोर प्रिय लोक माने माथ्यू पुस्तक लिखा जाए माथ्यू पुस्तक 7:21-23 पद लिखा जाए अनेक लोक मिराकल कले अनेक लोक भूत छड़ाइले किंतु यीशु परमेश्वर से दिन से मन को कहले मु तुमन को जाने नाही परमेश्वर ताको कहले काहे कि सेमान होई पारे सेमाने प्रचार करूछन्ते होई पारे सेमाने मिराकल करूछन्ते होई पारे सेमाने आश्चर्य कर्म करूछन्ते किंतु पिता को इच्छा सेमाने साधन करि पारु नांते के प्रकार सेवा कार्य हम करूछु एहा कोन सेवा कार्य प्रकृत हम कहि परिबा एहा कोन प्रकृत सेवा कार्य बोले हम निजु को कहि परिबा मो कोन वास्तव सेवा कार्य करूछि आज निजु को समीक्षा करिवार समय अछि मोर प्रिय लोक माने एनु प्रकृत सेवा कार्य कोन मापन मन को कहबा पाए चाहे गोटे दुईटा पॉइंट प्रथम पॉइंट प्रकृत सेवा कार्य कोन अटे मोर प्रिय लोक माने मु पुनर्बार आपन कहबा पाए चाहे बाकीर सेवा कार्य प्रकृत सेवा कार्य नुहे ताहा परमेश्वरंकर प्रभु यीशुंकर गुटे आज्ञा अटे सही आज्ञा को आपन एवं मु विश्वस्त भाव रे सेवा कार्य करबा दरकार आ हमर प्रचार रे यीशु को प्रकाशित करबा दरकार त प्रकृत सेवा कार्य कोन अटे हेले प्रकृत सेवा कार्य काहा को कहा जाय मोर प्रिय लोक माने प्रकृत सेवा कार्य ताहा को कहा जाय मोर प्रिय लोक माने प्रार्थनार सेवा कार्य को यदि आपण माने अन्य मानक प्रार्थना करूछन्ती यदि आपण माने अन्य मानकर आत्मिक जीवन उन्नति निमंते प्रार्थना करूछन्ती यदि आपण माने देश उन्नति निमंते प्रार्थना करूछन्ती आपण दुनिया रो सबुट प्रकृत सेवा कार्य करूछन्ती आपण माने आपण प्रचार करूछन्ती किंतु आज मु कहबा पाछे अन्य मानक पाए कोन आपण प्रार्थना करन्ती आपण प्रचार करूछन्ती आपण जण जाजक अटन्ती आमे जाजक अट आमे होई पारे पालक अटु किंतु आमे अन्य मानक आत्मिक जीवन निमंते कोन आमे प्रार्थना करूछु प्रकृत सेवा कार्य ताहा अटे जे अन्य मानक में प्रार्थना करे जे प्रार्थना रे अन्य मानक पाई शरण करे पाउल मोर प्रिय लोक माने पाउल मध्ये प्रार्थना करूथिले से तिमोथी को से कहिले से एफिसियो मंडली को से कहिले तुमरो नाम उल्लेख करी प्रार्थना रे तुम मानक नाम उल्लेख करी मोर प्रिय लोक माने से उल्लेख करूथिले से नाम नै प्रार्थना करूथिले आज आपण जो सेवा कार्य बोले भाबुछन्ती प्रार्थना सेवा कार्य कोन करूछन्ती कि प्रकृत सेवा कार्य ताहा अटे मोर प्रिय लोक माने प्रकृत सेवा कार्य प्रार्थनार सेवा कार्य
ଆପଣ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜଣକୁ ଶିଖାନ୍ତୁ ନ ଶିଖାନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟର ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରକୃତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତବତାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରକୃତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ତାହା ଅଟେ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ଆଣ୍ଠୁ ପାତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଲାଭ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯେପରି ତୁମକୁ ଜାଣିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବେ, ଯଦି ଏଇ ଚିନ୍ତା ନେଇ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାହା ପ୍ରକୃତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଜଣେ ପ୍ରଚାର କରି କରି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, ଏହାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଚାର କରି କରି ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଦିବା ରାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରକୃତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ତାହା ଅଟେ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆଉ ସେଇ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ବାହାରିଲେ, ଏମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ବାହାରିଲେ, ଦୁନିଆକୁ ଅଲଟ ପାଲଟ କରି ପକାଇଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ହେଇପାରିଲା। କଣ ପାଇଁ? ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଯେପରି ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ତାହା ପ୍ରକୃତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ତେଣୁକରି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ବେଶୀ। ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ, ତାହା ଆଜ୍ଞା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପାଉଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ପାଉଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ। କେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ପ୍ରେରିତ 12 ତହିଁର 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଆପଣ ମୁଁ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା କି ଯେତେବେଳେ ପିତର କାରାଗାରରେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପିତର କାରାଗାରରେ ଥିଲେ, ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ, ମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ପିତର ଅଛନ୍ତି କାରାଗାରରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ପିତରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ପିତରଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେମାନେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେମାନେ କହିଲେ ନାହିଁ, ପିତର କାରାଗାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆମେ ପିତରକୁ ଆଣିବା, ଏମାନେ କହିନାହାନ୍ତି। ତାହା ପ୍ରାର୍ଥନା ସେମାନେ କଲେ, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ଆସି ପିତରଙ୍କୁ ବାହାର କରିନେଲେ। କାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ହେଇପାରିଲା? ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିଲା ତାହା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି କେହି ରୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି କି ଆତ୍ମିକତାରେ ବୁଡି ଯାଇଛି, ଯଦି କି ଆତ୍ମିକତାରେ ଆଜି ମରି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଜୀବିତ ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଏଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ପ୍ରକୃତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ପିତରଙ୍କ ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗେଥସେମାନି ବଗିଚାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଥକି ଗଲେ, ଦୂତ ଆସି ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ? ଶକ୍ତି ଦେଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ଆପଣମାନଙ୍କ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜିହିଜିକେଲ ତହିଁର 22 ଅଧ୍ୟାୟ ତହିଁର 30 ପଦରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରେ କି ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଜଣେ ଲୋକକୁ ଖୋଜିଲି ଯେ ହାଟକୁ ବନ୍ଦ କରି ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବ। ପରମେଶ୍ୱର ଖୋଜିଲେ କିନ୍ତୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦାନିଏଲ ବାହାରିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, সেই দানিয়েল সমস্ত জাতি পাই প্রার্থনা করে ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଦିବସରେ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ପ୍ରକାର ଜିହିଜିକେଲ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କିଏ ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ,
किए ठिया हेबो मोर प्रिय लोक माने किए मोर सम्मुखरे देश पाए ठिया हेबो आज आपण एवं मु मोर प्रिय लोक माने सेही परि हेबा दरकार दानिएल परि हेबा दरकार प्रार्थना करिबा दरकार ता मनर प्रकृति सेवा कार्य अटे प्रभु नाम धन्यवाद हो प्रभु नाम गौरव हो मोर प्रिय लोक माने दानिएल प्रार्थनार व्यक्ति हे पारिले आमे तांको प्रार्थनार योद्धा मध्ये कहि पारिबा से प्रार्थना कले एणु से प्रार्थना छिले बोली सिंह गर्तरे गले मध्य सिंह माने ताको क्षति करि पारे नै काहे कि प्रार्थनार योद्धा से थिले प्रार्थनार योद्धा से थिले एणु आपण एवं मु ता करिबा दरकार वाक्य प्रचार करिबा नितांत जरूरी ता ईश्वरकर आज्ञा अटे किंतु एहा मध्य करू प्रकृत सेवा कार्य एहा मध्य अटे जे माने प्रार्थना करिबा अन्य मानक पाए अन्य मानक प्रार्थना करिबा प्रार्थना सेवा कार्य प्रकृत सेवा कार्य अटे एहा गोटे प्रथम विषय मोर प्रिय लोक माने आमे देखुछु प्रार्थना करंतु अन्य मानक पाए अन्य मानक आत्मिक जीवन निमते प्रार्थना करंतु बाइबल लिखा अछि तिमोथी पुस्तक से कहंती मोर प्रिय लोक माने तिमोथी पुस्तक से पाउल प्रकार विषय से लिखुछंती जदि आमे देखिबा मोर प्रिय लोक माने जदि प्रथम तिमोथी 2 अध्याय तार 2 पदरे गोटे विषय लिखा जाए एथि मते सर्वसाधारण लोकंक पाए राजा और शासनकर्ता समस्त निवेदन प्रार्थना विनती और धन्यवाद उत्सर्ग करबा निमंते मु सर्वप्रथम अनुरोध करूछि प्रार्थना समस्त देश पाए परिवार पाए मंडली पाए राजा मान पाए प्रार्थना करबा पाए पाउल तिमोथी पुस्तक से कहते आज आपण ठीक सही परि एवं मु मध्य हेबा दरकार प्रार्थना सेवा कार्य करबा दरकार एणु प्रभु नाम धन्यवाद हो प्रभु नाम गौरव हो मोर प्रिय लोक माने आमे प्रार्थना करो प्रार्थना सेवा कार्य प्रकृत सेवा कार्य अटे आपनकर प्रार्थनार सेवा कार्य अनेकंक वृद्धि करि पारे बाइबल लिखा जाए जने धार्मिक व्यक्तिर प्रार्थना अनेक कार्य साधन करि पारे आपण जदि प्रार्थना करिवे आपनकर पालकंक निमंते जदि आपण प्रार्थना करिवे जदि आपण आपनकर विश्वासी मानक निमंते जदि प्रार्थना करिवे प्रभु आपनकर प्रार्थना सुनि अनेक कार्य करिवे तेणु करी मु कहबा पाए चाहे एई सेवा कार्य करंतु प्रत्येक को मु कहबा पाए चाहे एई सेवा कार्य करंतु या प्रकृत सेवा कार्य अटे मोर प्रिय लोक माने या प्रकृत सेवा कार्य आपण अन्य मानक प्रार्थना करूछंती आपण अन्य मानक चिंता करूछंती आपण अन्य मानक आत्मिक जीवन निमंते अन्य मानक आत्मिक जीवन निष्ठा निमंते आपण जो कांदी कांदी प्रार्थना करूछंती आपण सबटार बड़ सेवा करूछंती प्रकृत सेवा कार्य आपण करूछंती प्रभु नाम धन्यवाद प्रभु हमको बुझिबा पाए दियंतु प्रभु हमको बुझिबा पाए अनुग्रह करंतु एहा गोटे प्रथम विषय प्रार्थनार सेवा कार्य बहुत बड़ सेवा कार्य अटे द्वितीय विषय मोर प्रिय लोक माने द्वितीय विषय अछि दया आपण प्रचार करूछंती ठीक कथा आपण प्रचार करूछंती ठीक कथा आपण प्रार्थना मते करूछंती ठीक कथा जदि आपण अन्य को दया करू नाहंती आपण प्रकृत सेवा कार्य करू नाहंती जदि आपण अन्य को दया करि पारु नाहंती आमे देखिछु मोर प्रिय लोक माने लाजर को देखु लाजर से बहुमूल्य वस्त्र पिंधि आडंबर से खाउतिला आमोद प्रमोद करूतिला किंतु तार फाटक पागर जोड़े दरिद्र अछि तागु ठीक से दया करू नाय शेषर से कोन हला प्रिय लोक माने शेषर से कोन हला से जेतेबे पाताल कुंडरे गला से दयार भिक मागुछि दयार अनुरोध मागुछि एनु दया करंतो बाइबल लिखा जाए प्रथम जोहन 3:17 पदरे जे जागतिक भावे संपत्तिशाली होई अपना भाई को अभावग्रस्त देखिले हे ताहा प्रति आपण दया रुद्ध करे ताहाटार ईश्वरक प्रेम किपरि रहि पारे दया मोर प्रिय लोक माने आ बाइबल कहूछि कि दया विचार ऊपर जय धनी करे दया विचार ऊपर जय धनी करे दया करंतु आ गोटे प्रकृति सेवा कार्य मो प्रथम कहली प्रार्थना गोटे प्रकृति सेवा कार्य अटे एवं द्वितीय विषय दया प्रकृति सेवा कार्य अटे बाइबल लिखा जाए मोर प्रिय लोक माने जदि आपण देखिबे हितोपदेश 19:17 पद लिखा जाए जे दरिद्र को दया करे ईश्वर को ऋण दिए दया करिबा दरकार मोर प्रिय लोक माने दया करिबा दरकार जदि आम पाखरे जदि असुस्थ लोक अछंती आम पाखरे जदि कष्ट रे थिबा लोक मान अछंती से मान को दया करिबा दरकार देखंतु से समीरणीय लोक जे कि बाटर अवस्था रे से पड़िथिला डकायत माने ताको दरमर अवस्था रे छाडी दे चली जायथिले देखंतु से समीरण लोक को जे कि अणजीवी अटे जे कि विजाति अटे से ताको दया कला तार सेवा कला निजर पैसा से खर्च कला निजर सब से बर्बाद कला दया कला से आपण मध्य एवं मु मध्य ता हेबा दरकार ता सेवा कार्य अटे ता सेवा कार्य अटे मोर प्रिय लोक माने प्रभु को नाम धन्यवाद दया करंतु दया
ବିଚାର ଉପରେ ଜୟଧ୍ୱନି କରେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଇଯାଉଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି। ଆଜି ଆପଣ କଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ଆଜି ମରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଆତ୍ମିକତାରେ ମରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ପାପରେ ମରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଆଜି ରୋଗରେ ମରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ କଷ୍ଟରେ ମରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହଉଛି? କଣ ଆପଣ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯୀଶୁ କଣ କରୁଥିଲେ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ବିଗଳିତ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟ ତହିଁର 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ସେ ନୌକାରୁ ବାହାରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କଲେ। ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ। ଆଜି ଆପଣ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅସୁସ୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆପଣ କଣ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି? ଆହା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତୃଷା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କି? ତାଙ୍କୁ କଣ ଆପଣ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି କି? ତାଙ୍କୁ କଣ ଆପଣ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି କି? ଯାହା ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛି, ତାକୁ କଣ ଆପଣ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି କି? ଦୟା କରନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଦୟା ବିଚାର ଉପରେ ଜୟଧ୍ୱନି କରେ। ଦୟାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ, ଦୟାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହା ପ୍ରକୃତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କରିପାରିବେ, କେବଳ ପାଷ୍ଟର ହିଁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ କରିପାରିବେ। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣେ ଲୋକ କରିପାରିବ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ସମସ୍ତେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ, ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ମୁଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରକୃତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟପ୍ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରକୃତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ତାହା ଅଟେ। ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ନୁହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏମାନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଆରୋଗ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ କହିଲେ ତୁମେ ମାନେ ଦୂର ହୁଅ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ତାହା ଆପଣ ପ୍ରକୃତି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଏ ପ୍ରକୃତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣୁ, ଏହା ପ୍ରକୃତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏ ପ୍ରକୃତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନୁ। ଯଦି କେହି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଚାରର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହା ସହିତ ପ୍ରକୃତି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜଣନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜଣନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜଣନ୍ତୁ, ଦୟାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜଣନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜଣନ୍ତୁ। ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର এই ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଉତ୍ସାହ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ, ମୋର ପ୍ରିୟର ଭଉଣୀ, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଳକ ପାଳିକା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ନିରାଶ କେବେ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହତାଶ କେବେ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦୟାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ এই ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ଆମେ କରିପାରିବା।